warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Majelis Ilmu Al-Khairiyah yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang mendapatkan ridho, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berangkat dari rumah masing-masing dalam rangka rutinitas majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu setiap malam Rabu. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, sahabatnya, begitu pula kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وإلى بقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وجميع الأولياء من مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا إلى أرواح سلطان أولياء تسعة الجوية، خصوصا إلى روح سيدنا سلطان مولانا حسن البتة وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الآخذين منهم. أغثنا 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 بإذن الله تعالى وبكرامة نسألك البركة والشفاعة والكرامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لهذا الكتاب.
khususan ila Syekh Ahmad Marsud wa khususan ila نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Melanjutkan bait demi bait kitab Aqidatul Awam yang sama halaman 7. Antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Bait yang kedua 7. Ya, kita baca bareng-bareng dulu ya. Wahid isnani salasah. Antis ini suatin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Rahlah Hindun wa Zainabun kana Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hamzatu amuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Safiyatun zatuh tidak ngambek damai kikin ngambek bisa woi coba sambil dicas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Antis ini swatin iku ninggal Rabi Sange. Antis ini swatin iku ninggal Rabi Sange wafatul Mustafa utawi wafati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairna dan kon milih iya Rabi Sange fakhtarna mangke milih iya Rabi fakhtarna mangke milih iya Nabi fakhtarna mangke milih iya Rabi an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muqtafa kang den pilih atau kang den anut. Aisyatun swiji Aisyah wa Hafsatun lan Hafsah wa Saudah lan Saudah Safiyatun lan Safiyah Maimunatun lan Maimunah wa Romlah lan Romlah Hindun lan Hindun wa Zainabun lan Zainab kada iku kaya mengkono-mengkono Zainab Juwairiyah utawi Juwairiyah lil mu'minina iku tetep kedue wong mukmin kabeh
ummahatun utawi sakai ibu mardiyah kang den ridho. Nah, ini menerangkan tentang bahwasanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, awas ini akhlaknya pengarang Syekh Ahmad Marzuki luar biasa. Wafatul Mustafa, Rasulullah itu wafat, akhlak itu harus dipakai, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ini kanjeng Nabi mati, kanjeng Nabi mati juga. Ning wirok mati ya aku wirok. Ya. Bukan ya teng wilda nyangking iku kan ya, wirok ning plastik. Ah. Jare Kang Latif, bukan Pak Ketua. Wiroknya mati. Wirok mah mboten napa-napa mati. Urusan lebay telepon iku nek wiroki wafat. Ya. Jadi harus menyesuaikan lah manusia yang meninggal dunia. Begitulah padem bahasa dikit mah. Ya, aja manusia mati kayak hewan bae. Ya. Ya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 9 istri. Jadi makanya ini masalah istri Rasulullah, ya. Ini perbedaan pendapat ulama, bahkan di kitab Nurul Dhalam sendiri bahwa ada perbedaan pendapat ulama masalah istri Nabi. Ada yang mengatakan istri Nabi ada 15, 13, 12, 11, banyak qaul. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi kalau melihat dari sini bahwa ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan istri 9. Nanti akan kita sebut namanya. Khuyirna faktaran Nabi al-Muktafa. Pernah suatu ketika istri Nabi ditanya, kalian ingin perhiasan dunia, kenikmatan dunia, apa kelak balasan kenikmatan di akhirat oleh Allah? Lamun zaman saiki mah jar pamunjine pengen emas tah, pengen surga nih Gusti Allah. Anu kata. Enggak tahu kalau cewek-cewek zaman sekarang, wanita istri di zaman sekarang pasti pengennya emas. Iya. Meleh. Ya, meleh emas tagopo pirang kilo 10 kilo, apa engko bakal surga nih akhirat. Lah, sekarang emas kan? Padahal pengen emas. Karena apa? Ya kecintaan ya perempuan itu kan perhiasan. Ya, ini harta. Makanya Pak Muji mohon maaf ketika kalau istrinya sakit, wis urusan leh. Ora tokan obat urusan wis dajak nih toko emas bae bakal. Ya, iya, insyaallah bakal waras. Ya kan ana video ini kan sing bakal DPD kan ya. Pahambas ya. Iku langsung insyaallah waras. Aduh. Ya. Bodrek karo mempan. Ya parameh karo mempan. Iya. Mas mempan itu. Ya. Istri Nabi luar biasa. Ya, enggak mau perhiasan dunia, kesenangan dunia, enggak. Ya, memilih setia, ya. Memperjuangkan agama Allah dengan apa? Mengikuti dan memilih faktarnan Nabi al-Muktafa, memilih berjuang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ya kan? Nah, pertanyaan kok kenapa Siti Khadijah nggak ada di sini? Kan termasuk istrinya Nabi. Kenapa? Kalau Siti Khadijah itu meninggal semasa Rasulullah, ya kan? Kan meninggal semasa Rasulullah berjuang, pamannya meninggal, Abu Thalib. Istri tercinta Siti Khadijah meninggal. Jadi jangan beranggapan Rasulullah kok tukang wayuh, rabi ini wakeh. Padahal enggak, ya. Rasulullah setia dengan Siti Khadijah, ya, sampai wafat keduanya, ya.
Siti Khadijah yang meninggal, wafat, baru setelah itu dan Rasulullah menikah dengan wanita-wanita lain itu bukan karena nafsu, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sewafatnya Rasul meninggalkan 9 istri. Siapa? Aisyah, kemudian Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, dan Juwairiyah. 9 wanita, 9 istri. Dan selainnya itu janda. Yang perawan adalah Siti Aisyah. Bahkan dikisahkan Rasulullah menikahi Siti Aisyah umur 7 tahun. 7 tahun? Dua versi, ada yang 7, ya kan? 7, kemudian menggaulinya umur 9. Itu dikisahkan. Siti Aisyah luar biasa, ya, cerdas luar biasa, termasuk salah satu istri yang periwayat hadisnya banyak, luar biasa, ya, itu Siti Aisyah. Jadi walhasil ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 9 istri lain. Makanya sekarang kan ada kan dibikin sholat kan orang kawang be kayaknya teng wildan mah kawang ya, sejarah juwairiyah ngomong. Iya, ya, begitu harus mengenal lah, ya, karena kita idola kita Nabi Muhammad, ya, harus kita banyak-banyak membaca kisah Rasulullah, kemudian mengikuti suri tauladan Rasulullah, termasuk kita harus mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Yuk baca bareng-bareng dari Antis ini suatu nafatul Mustafa. Wahid itnani salasah. Antis ini suatin wafatul Mustafa khair nafaktarna biyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kala Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hindun wa Zainabun kala Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utabikiku fasal suci. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pirang-pirang waktu la yusalla iku orten sholati fiha ing dalam 5 waktu illa sholatu angin sholat laha kang iku tetep kedua sholat sababun utawi anu sebab. Ini pasal menerangkan tentang sholat ada 5 waktu sholat yang mana kalau sholat kita di 5 waktu ini maka hukumnya adalah makruh.
Makruhnya imma makruh tahrim wa imma makruh tanzih. Mana? Yang pertama adalah ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Yang pertama ba'da sholati subhi ing dalem sauwise sholat subuh hatta tatlu asyamsu sehingga muncul asyamsu opo srengenge. Awas. Jadi dihukumi makruh kalau kita sholat setelah sholat subuh. Awas ki, ya kan? Makruh hukumnya kalau tidak ada sebab. Kita melaksanakan sholat, ya kan? Contohnya Kang Aris saking ibadah luar biasa, ya, entah sholat subuh, sholat ba'diyah subuh. Luar biasa. Pejere Kang Latif. Kang Aris, sholat apa? Sholat ba'diyah subuh. Perasaan jika kita melake, kita mau uji-ujian nih Gusti Allah. Kita mau sholat luar biasa. Lah iki wong sing ngerti ilmu ki mengene. Ya. Kita melaksanakan sholat yang tanpa sebab. Setelah ba'da sholati subhi hatta tatlu syamsu, ya, sehingga terbitnya matahari, ya, diantara itu setelah sholat subuh, setelah sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari itu dihukumi makruh, ya. Ada yang mengatakan makruh tahrim dan ada yang mengatakan makruh tanzih jika tidak ada sebab. Pertanyaannya, gimana kalau ada sebab? Ya kan? Contoh sholat gerhana atau sholat istisqa setelah sholat subuh, contoh, atau sholat zanazah, sholat mayit, gimana? Tidak apa-apa kalau ada sebab, ya. Atau termasuk juga sebab Teng Wildani ngodoni sholat subuh simbengen-bengen, ya kan? Kita kan mantan-mantan iku maksiat, tukang maksiat, ya. Ya kan, bengen kan sholatnya kan bawa maghrib doang. Iya kan? Iya. Lah mengkodok, ya kan? Mengkodok sholat yang telah terdahulu di waktu setelah sholat subuh, hukumnya gimana? Itu mah enggak makruh, diperbolehkan karena ada sebab faitat sholat-sholat yang tidak kita laksanakan waktu dulu, enggak apa-apa. Jadi mau sholat ba'diyah subuh enggak ada, ya. Mau sholat pengen Pak Ustadz, kita mah pengen sholat mutlak, enggak, ya, enggak diperbolehkan karena makruh. Pak Ustadz, kalau makruh tahrim itu apa? Makruh tanzih itu apa? Ya, ada versi pertama kalau makruh tahrim itu wis mepet-mepet Arab haram. Ya, kemudian kalau tanzih itu masih makruh biasa. Ya, jadi masih tengah-tengah lah. Tapi kalau makruh tahrim udah merepet-merepet mau haram. Bahkan di kitab I'anatul Talibin, kalau makruh tahrim itu kita melaksanakannya kita dapat dosa. Kalau makruh tahrim. Tapi kalau tanzih kita tidak mendapatkan dosa. Makanya jangan melaksanakan sholat setelah sholat subuh. Wes entah sholat subuh mah turu bae niku normal. Ya, kon wes tangan jam 10 niku normal. Iya, Teng Wildan pegawai juga. Ya, jadi kalau sudah ada ilmunya ibadah itu enak. Orang kayak mau Kang Aris kan, wih sholat ba'diyah subuh. Wah, gak ada. Ya. Kemudian yang kedua, wa inda tuluiha lan ing dalam nelikane muncule srengenge. Hatta tatakamala sehingga sempurna ieu srengenge. Watar tafi'a lan munjuk ieu srengenge
qadra rumhin ing kira-kira setombak. Kemudian yang kedua, ketika awal terbitnya matahari, ya kita jangan sholat, ya. Kemudian batasnya sampai ukuran, kalau matahari ukuran setombak, ya. Kalau ukuran setombak itu udah waktu duha lah. Jadi sebelum waktu duha kita dimakruhkan melaksanakan sholat tanpa sebab. Kalau ada sebab nggak apa-apa. Begitu. Kenapa sih dimakruhkan? Banyak alasan. Ada yang mengatakan ketika matahari itu terbit, ya apa tuh, 2 tanduk setan beriringan. Padahal diartikan kata ulama, kalau awal terbit matahari itu ibadahnya orang Majusi, ya, yang menyembah matahari. Makanya kita dimakruhkan, makruh tahrim, ketika matahari terbit kita sholat tanpa ada sebab. Kalau ada sebab diperbolehkan. Paham ya? Iki meneng kabeh klemen iki. Ya, nyimak ya. Wa idza stawat hatta tazula. Dah, segini aja lah. Lantat kalane pajek ieu srengenge sehingga gengsir ieu srengenge. Ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ya. Itu kita dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Makanya kan biasanya sholat duhur kan gingsir, ya. Ketika gingsir, jangan contoh ada matahari, kita berdiri, itu tepat matahari itu di atas kita. Nah, itu kita dimakruhkan, makruh tahrim, kita melaksanakan sholat. Kecuali sholat Jumat. Walaupun matahari tepat di atas kita nggak apa-apa. Kalau sholat Jumat. Kemudian sholat kan ada 5, udah 3 aja dulu lah, ya. Itu waktu-waktu yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat itu kalau di daerah kita. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada waktu yang dilarang untuk sholat. Itu bedanya tuh. Kalau di sini ada, nggak boleh. Contohnya sholat ba'diyah subuh. Kemudian awal terbitnya matahari tepat di atas kita tidak diperbolehkan sholat kalau tanpa ada sebab. Tapi kalau di Masjidil Haram terserah, tidak ada waktu yang dilarang untuk sholat. Pun ya, wallahu a'lamu bishawab. Pun mungkin pengajian pada hari ini segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita mengerti, kita faham, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa yang hadir ya, insyaallah berkah ya. Kita husnudzon saja, mungkin jamaah yang lain capek tas ning Bandung anon ya, insyaallah berkah ya. Luar biasa di Bandung kan, keindahan luar biasa, tadabbur alam ya. Cuman awas kon ya, sekonon belah ya, sementing mah niati bae ya, insyaallah rihlah tadabbur ya, tafakkur. Apa? Tafakkur ciptaan Allah yang luar biasa. Amin ya robbal amin. Mudah-mudahan rihlahe ning Mekah Madinah. Amin ya robbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah rijalallah aghithun
ويا أباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسوعتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بهدى جانا ومن بحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمؤيد خلصنا من البلوى يا الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بالشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضاء الله الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma ja'al jam'ana fi maqamina hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisabi bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sallimna min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ansur ikhwanana wal muslimin wa ahlikal kafarata wal zalimin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham amwatana wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين 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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا Muhammad اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.